भगवान सरस्वती आर से गंगा ये माने तीन ही जन तमने भगवान को स्मरण कले प्रभु आमे तो रजवती हेलो आर हमको शुद्ध स्नान करबार जगह देखो नाहले संसार अपवित्र हे जिबा बोले काहे कि बोले गुटे नारी जदी रजवती हुए से 7 दिन तक माने रंधा घर के नहीं ढुकसी स्वामी के रांधी के खावा के नहीं देसी 7 दिन तक से बाहरे रहसी शुद्ध स्नान करी साइले जाकी 8 नंबर दिन से रंधा बढ़ा करसी एटा होचे हमर संसार रो रीति बाबरे एटा 2024 रो सरस्वती कैसेट रे रिलीज करा हेचे डुमरीपाली एमएस स्टूडियो रे बाबा जेंटा की दंड महर्षि विपिन जालंकर लेखा हमर गुरुन को लेखा बाबू रे नंदन नंदन में मधुसूदन हिमे तो जसोदार जीवन में देवकी रे धन हिमे तो नंदन नंदन में मधुसूदन हिमे तो जसोदार जीवन में देवकी रे धन हिमे तो राधा गौरा में पापीर पुण्य हिमे तो राधा गौरा में पापीर पुण्य केदला मते केदला बासी केदला मो नाम कृष्ण अरे केदला मते केदला बासी केदला मो नाम कृष्ण बाबूरे पवित्र बाबू 10 टंका पुरस्कृत करिछन तांकर मन तांकर हृदय तांकर शरीर सब बेले पवित्र हेकि थाउ जेमा माहेश्वरी को नाम रे आनंद और थरे बाबूरे हिमित नंदन नंदन में मधुसूदन हिमित जसोदार जीवन में देवकी रे धन हिमित राधा गौरा में पापीर पुण्य हिमित राधा गौरा में पापीर पुण्य केदला मते केदला बाची केदला मो नाम कृष्ण केदला मते केदला बाची केदला मो नाम कृष्ण बाबूरे काना छे पूरा जी सरी जाऊ छे भाल अरे कृष्ण नाम थरे कर्ण जे सुनिब कोटि जन्म पाप जाए कृष्ण नाम थरे उच्चारण कले कोटि जन्म पाप जाए कृष्ण नाम थरे कर्ण दे सुनिब काल क्लेश दूर हुए कृष्ण नाम थरे बाबे सही कृष्ण नाम के थरे यदि उच्चारण कलु कोटि जन्म पाप दूर हे जिबा थरे उच्चारण कले आर कृष्ण नाम थरे यदि कर्ण रे कर्णपात करिछु
তাহলে কাଳ କ୍ଲେଶ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ମୂଲ୍ୟବାନ ନାମ ବାବୁରେ ଆରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ ଯାଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଥରେ କର୍ଣ୍ଣେ ଦେ ଶୁଣିବ କାଳ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୁଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଥରେ କର୍ଣ୍ଣେ ଦେ ଶୁଣିବ କାଳ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୁଏ କୃଷ୍ଣ ନାମର ସହ ପ୍ରିୟ ହେ ମାନସ କୃଷ୍ଣ ନାମର ସହ ପ୍ରିୟ ହେ ମାନସ ପ୍ରିୟ ହେ ମାନସ ଆରେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ନାମ ଓଟେ ନାମ କେଦେଲା ମତେ କେଦେଲା বাছি কেদেলাম নাম কৃষ্ণ আর কেদেলাম মতে কেদেলা বাছি কেদেলাম নাম কৃষ্ণ বাবুরে আরে কৃষ্ণ নাম থরে হৃদয়ে রটিলে কৃষ্ণ নাম থরে হৃদয়ে রটিলে কোটি জন্ম পাপ যায় বাবুরে কৃষ্ণ নামকে থরে যেতে হৃদয় থরে রটলে বাবু যেতে পুণ্য মিলি থাইছি আমি যদি থরে কৃষ্ণ নামকে যদি ধর্মা যেতি পুণ্য মিলবা গোটে পাপী নিত্য যদি পাপ করবা ସବୁଦିନ যদি পাপ করবা তার পাপ भी হেতি পৌঁছি নাই পারে ସବୁদিনে পাপ কলে কিন্তু তুই থরে যদি হৃদয় ভিতরে থরে কৃষ্ণଙ୍କ নাম রটুছু যেতে পুণ্য মিলবা যেতকি ধর তোর পুণ্য দিবা গোটে পাপী ସବୁদিন পাপ কলে भी হে পুণ্যকে পৌঁছে নাই পারে তার পাপ বাবুরে আরে কৃষ্ণ নাম থরে হৃদয়ে রটিলে পুণ্য মিলি থাকে যেতে পাপী যদি নিত্য ভাবি করে পাপ করি ন পারিব সেতে কৃষ্ণ নাম থরে হৃদয়ে রটিলে পুণ্য মিলি থাকে যেতে পাপী যদি নিত্য ভাবি করে পাপ করি ন পারিব সেতে ধন্য সেই নাম সে নামে চরণ ধন্য সেই নাম সে নামে চরণ সে নামে চরণ বাবুরে মোর না কৃষ্ণ বলি কে দিয়েছে আরে নাম দেলে গার্গ্য বলে বিপিন এ নাম দেলে গার্গ্য বলে বিপিন কেদেলা মতে কেদেলা বাছি কেদেলাম নাম কৃষ্ণ কেদেলা মতে কেদেলা বাছি কেদেলাম নাম কৃষ্ণ বাবুরে লেটার কারা আসিছে কেশিও মাস্টার লেটার কানা আসিছে দেখো ইলা পড়লা আমরা 3 ঘন্টা দাও বাবু বাবুরে আজ্ঞা জনে প্রশ্ন লিখিছন ওই কালা হই যা গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এ তিনহে হেলে রজবতী क्यों क्यों बोधे
বন্ধে ওহ কেউ বন্ধে কলে স্নান কহে হে যশোদানন্দ সুন্দর প্রশ্নটা আজ্ঞা করেছেন বহুত বহুত ধন্যবাদ কাহিকি বলে আমি নাই বি যদি কহি পারলা কিন্তু জিনিসটা শিখলা তো এন্তা গোটে প্রশ্নটে আছে বলি বহুত বঢ়িয়া সুন্দর ভাবে প্রশ্ন করছেন কাই না স্যার আপনার না রাজেশ বাগ বাবুরে রাজেশ বাগ আজ্ঞা সুন্দর প্রশ্নটে করেছেন বহুত বহুত তাଙ୍କୁ ধন্যবাদ ঠিক আছে দেখমা যদি জানমা বলে তো নাই জানলে বি আজ্ঞা ভাল লোক খরাব নাই ভাবন হেলা বাবুরে আরে শুণ সুজন হরিবংশ বাণী আরে কর্ণে শুনিলে তরি জীবে প্রাণী এ দিনে গো বাছা চোরাইবা কালে ওহ দিনে গো বাছা চোরাইবা কালে রাধাকু দেখিলে কদম মূলে যে কামে কাতর শ্রীকৃষ্ণ আরে কি পরি রাধাকু পাইবি বলি না নারায়ণ নারায়ণ প্রভু দূতিকু ডাকন্তি পুণ প্রভু দূতিকু ডাকন্তি পুণ নারায়ণ বাবুরে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এ তিনে হেলে রজবতী সেমানে কেন ঠানে স্নান কলে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এটা তো তিনটা নদিয়া সেমানে যদি রজবতী হেলে আমার মানব মানবা যে কোনসি যে বি রজবতী হো আমি হে কে গঙ্গারে বি স্নান করছি কে হে যমুনারে বি স্নান করছি হে কে হে সরস্বতী নদীরে বি স্নান করছি কিন্তু এই তিনহি দেবী যদি রজবতী হেলে সেমানে কেন ঠানে স্নান করছি বাবুরে তারপরে কহেমা যাহা বি জানি থিমা আজ্ঞা গুটা কহি ছাড় বিলা গুলা গুলা হ্যাঁ আরে শুনো আয়ে সুকা জন আরে শুনো আয়ে সুকা জন দেই করি মন আজারে আরে যাহা জানি থিবি ভাই मैं जहा जानी थी भाई करबी गयना अरे सुनो हे सुजा जन सुनो हे सुजा जन दई करी मन जहा जानी थी भाई আর যাহা জানে থিবি ভাই তুমি করিবি গায়ন করিবি গায়ন বাবুরে আরে গঙ্গা যমুনা দেখো হে পুনি সরস্বতী বাবুরে আরে গঙ্গা যমুনা দেখো পুনি সরস্বতী এতিনে হো সুজা জনে আরে এতিনে হো সুজা জনে হেলে রজবতী আরে এতিনে হো সুজা জনে হেলে রজবতী বাবুরে আরে কেউ জলে সুধা স্নান আরে কেউ জলে সুধা স্নান সে কলে তিনি জন বাবুরে সেমানে কেন জলরে যাইকি শুদ্ধ স্নান কলে সেমানে যদি নিজে রজবতী হেলে সেমানে কেন জলরে শুদ্ধ স্নান কলে বাবুরে আরে কেউ জলে সুধা স্নান কলে তিনি জন আর ধীরে ধীরে শুণুথিলে
ଶୁଣୁଥିବେ ଧୀର ମନେ ଶୁଣୁଥିବେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଜନ আর ধীর মনে শুণুথিবে আর ধীর মনে শুণুথিবে মোর জ্ঞানী জন বাবুরে তো সেই তিনি জন থানা যাই রজবতী হেলে হ্যাঁ গঙ্গা যমুনা সরস্বতী বাবুরে এ তিনে হেলে রজবতী কেন জায়গায় সে শুদ্ধ স্নান কলি আগ বিষ্ণুকর নখ কোণে বিষ্ণুকর নখ কোণে এ গঙ্গার উৎপত্তি আর বিষ্ণুকর নখ কোণে আর বিষ্ণুকর নখ কোণে গঙ্গার উৎপত্তি তিনি জন সুত স্নান তিনি জন সুত স্নান কলে যে সেইঠি আর তিনি জন সুত স্নান কলে যে সেইঠি বাবুরে যেতেবেলে এমানে রজবতী হেলে ভাবলে দেবগণ ভাবলে বিষ্ণু ভাবলে যে এমানে যদি রজবতী হেলে আর শুদ্ধ স্নান কেনে করি পারবে আর কিয়ে হেলে বি যাই স্নান করি পারবা তো সংসার অচল হয়ে যাবা বলে তারপরে এই তিন জন গুহারি গলে ভগবান কো ভগবান সরস্বতী আর সে গঙ্গা এমানে এই তিন জন তার ভগবান কো স্মরণ কলে যে প্রভু আমি তো রজবতী হেলু আর আমকু শুদ্ধ স্নান করবার জায়গা দেখো না হলে সংসার অপবিত্র হয়ে যাবা বলে কাহে কি বলে গোটে নারী যদি রজবতী হয়ে সে 7 দিন তক মানে রন্ধা ঘর के नहीं ढुकसी स्वामी के रांधी के खावा के नहीं देसी 7 दिन तक से बाहरे रहसी शुद्ध स्नान करी साइले जाकी 8 नंबर दिन से रंधा बढ़ा करसी एटा होचे हमर संसार रो रीति बा पूर्व पुरुषारो ई नियम हमर लागू होई किंतु आजि काली ई कली जुगे तो केते तामने पुहरा कर दउछन किंतु प्रकृतता नियम আছে शुद्ध स्नान নাই করবার তক মানে স্বামী হচ্ছে ভগবান স্বামী হচ্ছে সবু যদি ভগবান কর পূজা তোতে নাই চললা মানে রজবতী হইছু স্বামী কে রাঁধি করে দেলে কেনটা করে খাইবা সেটা সম্পূর্ণ অশুদ্ধ রে বাবু তেণু করে যদি প্রভুঙ্কর ঠাকুর পূজা নাই করি পারলু রজবতী হইছু বলি হেলে স্বামী কে ঘরে রাঁধি করে দেলে চলবা नहीं चले स्वामी ही भगवान स्वामी ही पति स्वामी ही ईश्वर स्वामी होचे सबु जदि आज आमे गुटे हमर विश्वकर्मा बाबा अछन इने 100 दिन पाल पड़ले हेले तो 5 टका मिलवा भाल नहीं मिले किछि मुक्ति पथ पाइबो किंतु स्वामी के जदि मोर ने साड़ी नाय न गो बोले ताहिर आरो दिन न हे जमीन हेले गहना करबार तो लागि साड़ी किन किंतु से ही भगवान तो जदि महापुरुष ठाणे पूजा नाही चलला तते स्वामी के रांधी के देले चलु छे एटा होचे अनियम कथा तेणु करी जते सेही देवी माने कहले विष्णु तांकर नख कोणरू जल बाहर कराले बा गंगा बाहर कराले सेही जागा रे तीन जन शुद्ध स्नान कले आर से माने जाके रहले आज्ञा हैला कि नै बढा दिके कोन आसुन दिके याडे आसुन यूट्यूब सामने रे जेहेतु प्रश्न करिछन यूट्यूब सामने रे हेइ छे बोले भल लागबा आर आधा दूर हेइ छे बोले भल नै लागे तुमे मोर गुरुटियो मुई जेन प्रश्नटे करथिनी जानिथिली बोली कि सेतिले मुई हेला बोली कि कहले मते क्षमा करो धन्यवाद आज्ञा आज्ञा कर प्रश्न करथिले उत्तर तांकर मन के पाइछे बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आपनकर चला पथरे पुष्प वृष्टि करी धन जन गोप लक्ष्मी परिपूर्ण करी आपनकर सपरिवार को शांति रखंतु जेमा माहेश्वरी को नाम रे आनंद वैसा करे हरि बोल और थरे हरि बोल और थरे हरि बोल बाबू रे मुई आजी जाइथिली जमुना घाट के
হে কদম গছে নাই আছে ओए হে কদম গছর চারি তরা গায়ে বছা মে চরৌথা हो बिला সে মোর সুন্দরী মুহি যেন মোর রাধা মাই নাই ओए সে মোর ओए নথ পিন্ধি हां जरा हो সে যে মোর কজল মাথিকে দেখিছু आगे হারটে পিন্ধি থা हां আর সে মোর মাই যমুনারু গাধিগিরি আসু থা होय होय যে আসলা বেলকে কোলা কুচ কুচ কুচ